guys, Miguel Laban Sharat. Welcome back to my channel guys, Summer Mix Vlogs. Our video for today guys is magluluto tayo ng pork feet soup. Ayan, yung paa ng baboy. Paa ng baboy. Ayan. Ito yung mga sangkap natin guys. Siyempre yung yung paa ng baboy, yung kamates, may red onion tayo guys, may cooking oil, may loya, may spring onion tayo guys, may sili na pangsigang, tapos yung pichay. Ayan, simulan na natin guys. Guys, may nakasarang na tayo na kasirola guys. Lagyan ng lating ng cooking oil. Yan, konti lang guys. Yan. Igisa muna natin yung ating red onion. Ayan. Mainit nito siya guys. Kasi manipis lang yung natin. Yung kaserola. Yan. Igisa muna natin guys. Igisa lang po natin yung sibuyas natin para mabango siya. Ayan. Lunod na natin yung ating karne. Yung ating karne. Siya guys. Ating pork feet. Isa lang natin siya. Kaya natin lagyan ng sabaw. Ayan guys, mag-add na tayo ng tubig guys. Ayan. Add tayo ng tubig. Hindi guys, para para pagpalambot niya. Ayan. Pakuluin lang natin siya guys. Pakuluan lang natin ng ilang minuto. Ayan guys, kumulo na siya guys. Ayan. Hayaan lang natin siya dyan guys hanggang 30 minutes. Ayan. Para lumambot yung ating karne. Ayan siya guys. Palambutin lang natin. Hayaan natin siya dyan. 30 minutes. Ayan. Takpan lang natin guys. Ayan guys, malambot na yung ating karne guys. Ayan. Ayan. Tunod na natin yung ating pichay guys. Pichay. Ayan. Hugasan ko na to kanina guys. Yung ating pichay. Natin to, hinati itong pichay natin guys. Diretso na. Tapos, ilagay na natin din itong ating, guys, yung spring onion. Ayan. Ating spring onion. Tingnan na naman yung aso. Ito yung ating sili na pangsigang. Ayan. Diretso na guys. Kasi luto na yung ating karne. Tapos, add na din natin yung ating kamatis. Ayan. Pakuluan lang natin guys ng 1 minute. 1 minute lang tong natin, yung pichay. Half cook lang natin yung pichay natin. Ayan. Ayan na siya guys.
Kimbot na lang guys. Yan na yung ating pork feet. Ayan, luto na siya guys. Ayan na. Ayan. Luto na. Guys, luto na yung ating pork feet nilaga. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan, kainan na.